নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজিৰ কোট অফ দ্য ডেটো চাই লওঁ all know the way but very few actually walk it and this quote is quite interesting you see আমাৰ সকলোৰে কিছুমান ড্ৰিমছ এণ্ড গোলছ থাকে ৰাইট আৰু আইডেন্টিটি হৈছে যে আমি জানো মানে কোনটো ৰোড ললে আমি সেই ড্ৰিমছখিনি এচিভ কৰিব পাৰিম ৰাইট ফৰ এক্সাম্পল যদি কোনোবা সিভিল সাৰ্ভেন্ট হ'ব বিচাৰে সো আমি জানো সিভিল সাৰ্ভেন্ট হ'বলে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ হি পৰিশ্ৰম লাগিব ৰাইট প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ ব্লাক সলভ কৰিব লাগিব এমসিকিউ সলভ কৰিব লাগিব এনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব ৰাইট বস্তুখিনি কোন প্ৰ্যাকটিক্যালি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পেশেন্স দৰকাৰ সো দ্যাটস দ্য ৰুট উই নো অল যে এইখিনি কৰিলে আমি ইন দ্য আদাৰ এণ্ড অফ দিস ৰুট উই উইল এচিভ আৱাৰ ড্ৰিম But হেখত গৈ বহুত কম মানুহে একচুয়ালি এই ৰুটটোত যাবলৈ চেষ্টা কৰে ৰাইট কাৰণ দেখা পোৱা যায় যে বহুত মানুহৰ আসলে হে নিজৰ ওপৰত হে উইল পাৱাৰ এটা নাথাকে আত্মবিশ্বাস নাথাকে কবাত হেৰাই যায় মানে সো ইট ইজ ভেৰি এসেনশিয়াল যে আমাৰ কিছুমান ড্ৰিমছ হলে আমি ডেফিনেটলি উই ক্যান এচিভ আৱাৰ ড্ৰিমছ বাট যেটো ৰুট আছে হেতু হে ৰুটটোত আমি খোজ কাঢ়িবলৈ আমাৰ হে সাহসটো থাকিব লাগিব right যে কিছুমান obstacles আহিব পাৰে আমাৰ লাইফত হে ৰুটটোত খোজ কাঢ়িবলৈ হে জাৰ্নিটোত হয়তো কিছুমান বাধা আহিব পাৰে but I am here to face it all I am here to mold myself into to achieve this goal right তেতিয়া we will achieve it right so all know the way সকলোৱে জানে but very few actually walk it so let's fall into this very few group right let's build the willpower within us the courage within us to pursue all our dreams ঠিক আছে সো এইখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিব আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দি আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা Indian Chinese troops clash along LAC and this particular topic is important from GS paper 2 perspective also the same time GS paper 3 security ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবোৰ প্ৰিলিমছতো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে টেক্সটটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো আহক ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে সকে যে ইন্ডিয়ান আৰু চাইনিজ সোলজাৰ্ছৰ মাজত এটা ক্লাশ হৈছে ইন দ্য লাইন along the line of actual control যেটো LAC আমি কওঁ in Tawang sector of Arunachal Pradesh on December 9th right ইয়াৰো ইয়াতে দুই পক্ষৰ মাজত আসলতে কিছু মাইনৰ ইনজুৰিজো হৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু অলপ ভালকে চাও আমি গম পাম যে clash in the Arunachal Pradesh took place along the LAC in the Tawang heights near the point called Yangtze এটা আমাৰ exam perspective যদি আমি prelims perspective যদি চাও এই Yangtze place to important হৈ পৰিছে right কিতবা নকা হুদি দিব পাৰে Yangtze point is located in which of the following places তারা হি যাব পাৰে লাদাখ দিব পাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ দিব পাৰে তেতিয়া আমি আৰামছে সলভ কৰিব পাৰিম যে এটো অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে right eastern Tawang So this part of LAC is one of the agreed disputed areas, right? Agreed disputed areas are between China and India, right? According to military sources. At this time, PLA was the People's Liberation Army. This is one of the military forces of China, right? Yet kose teoloke pre-planned koilo se the transgression for an opportunity bhal homoy sai ase jot teoloke enoka kaam koribo pare, right? The location of the skirmish is described as heavily forested terrain with Chinese troops occupying top of the wall positions and deep supply lines and infrastructure. The incident came a days after China expressed objection of Operation Youth Abhyas of India-US Joint Military. Yapao ite Youth Abhyas important hoy poise je kar major hoise Youth Abhyas is between India and US, right? It is a joint military exercise. Jot all it hoy ase. All it kore ase Uttarakhand hills ot ase. Thik ase? So China claimed it was a violation of 1993 and 1996 border agreement. The continuing military tension at different points along the 3,000-kilometer line of actual control comes as India took presidency of G20, a group of the world's leading economies that includes China. After the clash, the Indian side is said to have used radio frequency RF signal geolocation equipment to reconstruct the satellite image. ঠিক আছে সো কোবাত নহয় কোবাত চাইনা এটো কামে হয় যে কিমান প্ৰক্সি ওয়াৰ নিচিনা কৰি দিয়ে ইনডাইৰেক্টলি নহলে ডাইৰেক্টলি কিবা কিমান কাম কৰি দিয়ে সো দ্যাট আমাৰ যিখিনি আমি ডেভেলপমেন্ট কৰিব বিচাৰি আছো ৰাইট আমাৰ যেটো এটা ভিজন ৰাখিছে যে আমি ভাৰতক আসলতে ওয়ান অফ দ্য ডেভেলপড কান্ট্ৰি হিচাপে এস্টাবলিশ কৰিব বিচাৰিছো সো এইবিলাক ৰুটত আসলতে এনেকুৱা
এক্টিভিটিছৰ সহায় লৈ তেওঁলোকে আমাক অকমান অবষ্টেকল ক্ৰিয়েট কৰে ঠিক আছে সো ইতে হে জেগাটো কৈছো ইয়াংছে আছে ইয়াতে লোকেটেড ৰাইট ইয়াতে হে কামটো হৈছে ক্লাছটো হৈছে আৰু এই সীমাটোতে আসলতে আমি জনাওছে ইয়াতে চাইনা আৰু এটো আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ হয় ঠিক আছে ইয়াতে খুব কিছুমান চাইনাটো এনেকুৱা কৰিছে যে অৰুণাচলৰ জাস্ট সীমাতে 200 পৰিয়াল আসলতে ইয়াতে স্থাপন কৰিছে হয়নে সো এনেকুৱা কিছুমান আমাক খুব তেওঁলোকে এনেকুৱা তেৰ এক্টৰে আমাক বিজি কৰি ৰাখিব বিচাৰে হয়নে লগতে আমি ইয়াৰ পৰা ভালকৈ গম পাম যেটো এলএসি হয় লাইন অফ একচুয়াল কন্ট্ৰোল এটো ইম্পৰ্টেন্ট কেলে হয় কাৰণ এপিএসসি ত হুৰিছিলে ৰাইট প্ৰিলিমছত সো এলএসি টো তিনটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে যেটো ওয়েস্টাৰ্ণ পাৰ্ট হয় এটো ওয়েস্টাৰ্ণ পাৰ্ট হয় ঠিক আছে তাসো এটো ওয়েস্টাৰ্ণ পাৰ্ট তাসো এটো মিডল সেক্টৰ আৰু এটো লাষ্টত গো ইষ্টাৰ্ণ সেক্টৰ হয় ঠিক আছে সো টোটাল আমি লেন্থ শেয়াৰ কৰোঁ 4057 কিলোমিটাৰ ইন দিস এলএসি ৰাইট ইয়াত কিছুমান ডিসপিউটেড হৈ আছে গালৱান হক ইয়াতে ইবলাক হৈ আছিল হয়নে বাৰে ইবলাক এৰিয়াতে আমাৰ চাইনাৰ লগত ক্লাশ হৈ আছে ৰাইট আৰু অকল এই ক্ষেত্ৰতে নহয় আমি আগতেও দেখিছো যে ইন সেপ্টেম্বৰ 2020 to India and Chinese troops disengage in the Gorga hot spring area in the eastern Ladakh right efaleo hoisile that's the Galwan incident which claimed the lives of 20 Indian soldiers came after the two sides had discussed disengagement in the area. The tensions in the Ladakh continued over the buildup of Chinese troops in Depsang, intrusion of Temchok, and the rapid infrastructure built up by the Chinese, including 2 bridges over the Pangong Lake. That will reduce Chinese mobilization time on the southern bank. So, আমি দেখি পাইছো বাৰে সময়ৰ প্ৰতি বাৰে তেওঁলোকে আমাৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ এংগেজ হৈ আছে ৰাইট যত ক্লাশ হৈ আছে So in that case asute amar bharatborkhe kisman reforms loise teloke kisman steps loise jot amar infrastructure homo north east gita aru besi revive koribole chesta korise right so that ahibologe homoy bilakot jate amar soldiers hok ba army hokolok sonkale tat ami pothabo paro hoyne so this becomes very vital. And based on this, a particular APSC previous question has been brought up, right? Enoka dhonor ahise joa bosor the must discuss line of actual control is disputed borderline between enakwa ahisile apnaloke paile to attempt koribo thik ase moving forward our next topic is taken from the Indian Express Meitei script and this particular topic is important from GS paper 1 art and culture also at the same time amar prelims or কাৰণে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ঠিক আছে কাৰেন্ট নিউজটো হৈছে যে মণিপুৰৰ যিখিনি আসলে নিউজ পেপাৰ আদি কৰি তেওঁলোকে লৈছিলে তেওঁলোকৰ ভাষাটো আসলে ইউজ কৰিবলৈ হে বেংগলী স্ক্ৰিপ্টটো লোৱা হৈছিল ঠিক আছে সো এতিয়া তেওঁলোকে কথা পাতি আছে যে বেংগলী স্ক্ৰিপ্টটো ৰিপ্লেস কৰিব উইথ আ মেইটি স্ক্ৰিপ্ট ঠিক আছে সো কি হাইলাইটস সমূহৰ কথা যদি আমি চাও Meitei Maik is a script which was used to write Meiteian Manipuri till the 18th century right aru a Meitei jitu script hoy ta origin joti sao Meitei Maik expert and the authorities say that the script dates back to the as early as 3900 years ago iman purani script hoy thik ase so decline or kotha joti sao keneke a Meitei script to naikya hoy gol so the script was lost to the speakers of the language when Shantidas Gosai, a Hindu missionary, spread Vaishnavism in the region in the 1709 during the reign of Pamheba. ঠিক আছে so আমি গম পাইছো more or less that আসলতে Hindu prevalence to বহুত আহি গুছি গল ঠিক আছে আৰু তাতে যেহেতু বেলেগ ৰুলাৰো আহি গল তাৰ বৈষ্ণৱিজম বহুত আহি গল ৰাইট সো আগৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ স্ক্ৰিপ্ট আছিল বা ল্যাঙ্গুৱেজ আছিল হেতু কবাত হেৰাই থাকিলে The king who assumed the name of Garib Nawaz decreed its replacement with that of Bengali. Dekhisane? Titia pa asolte Bengali script to ahile aru agor jitu script asile hetu naikya hol. Subsequently, the Bengali script was adopted to write the language and it's being used till date. The Manipuri language was included in the 8th schedule of the constitution in the 1992 but in Bengali script. ঠিক আছে so Manipuri language include kora hol under the 8th schedule but
যদিও ইনক্লুড কৰা হ'ল এটো বেংগলী স্ক্ৰিপ্টৰ লগতে আসলে ইনক্লুড কৰা হৈছে ঠিক আছে এটা ৰিভাইভেলৰ কথা যদি চাও এটা আকো কেনেকৈ ৰিভাইভ হৈছে so in the 20th century the script has experienced a resurgence and is again being used right starting from the year 2021 Meitei script was officially used by the government of Manipur along with the Bengali script to write the Meitei language as per the Manipuri Official Language Amendment Act of 2021 Manipuri written in the Meitei Mayak was introduced in schools. Now it is taught even at the university level by replacing the Bengali script. ঠিক আছে? So ইয়াৰ related আমি prelims ত expect কৰিব পাৰো, right? আহিব পাৰে যে Meitei script is related to which among the states of India এনেকুৱা আহিব পাৰে. So এই ক্ষেত্ৰত আমি জানি থোৱাটো ভাল যে Meitei script belongs to Manipur. All right? So based on this topic, a particular prelims based question has been brought up. Can এই question to attempt কৰিব. Episode, our next topic is taken from the Hindu women in political leadership roles and this particular topic is very important right GS paper 1 women related topic syllabus ase logote GS paper 2 perspective to etu ta important topic hoy aru women related joti essay to ahe titeo ami ekhini tothyo dibo parime jekhini ami data pam so ami jote mohila hokolor e decision making roles or he otitor sabole jao history pa jodi sao women suffrage to vote dia adhikar independent India can rightly be proud of its achievement in so far as women suffrage is concerned right women were allowed to vote from the 1950 onwards and so could participate on an equal footing with men from the first general election of 1951 to 52 right asole mohila hokolok gutte biswa amar jodi gutte world ote sao world countries bilagor mohila hokolok asolte everyone is facing this patriarchal mindset right he telko vote dia adhikar dia nasile bahut time lagi gusle US jodi sao it took several decades of struggle before women were allowed to vote in 1920 right most countries in Europe also achieved universal suffrage during the interwar period right jod amar bharatot asolte 1950 pora mohila hokolok vote kora প্ৰথাটো আসলতে আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে তাৰপিছত women leader in politics যদি চাও so India had and has right বহুত মানুহ আসলতে ঢুকালেও এতিয়া charismatic female leaders দেখা পোৱা গৈছে ইন্দিৰা গান্ধী তেওঁ এতিয়া ঢুকালে but এটা সময়ত কোৱা গৈছে she was very bold prime minister of India right Jayalalitha asle she is also one of the most powerful CM তাৰপিছত Mayawati Sushma Swaraj right Mamta Banerjee and among several others right ita ami dekhisu je kol okol Mamta Banerjee he roi gose jen right bahut khini mohila leader ami dekhisu teolokor mittu ghotise all right ita data on women participation in politics jodi sao and let me tell you this particular data will be very beneficial right to enhance our answers ei data khini ami monot thwatu usit so ministry position or kotha jodi sao female members make up only about 10% of the total ministry strength right matro 10% he belong kore chief minister kotha jodi sao so the underrepresentation of female prime minister female minister in India is also reflected in the fact that Miss Mamta Banerjee is currently the only female chief minister right gutte amar bharat borhot only the female chief minister we have is Mamta Banerjee tate ami dekha paisu je mohila hokolor representation kiman komi ase right our strength in legislature jodi sao the underrepresentation of women in Indian legislature is even more striking. For instance, in 2019, elections sent the largest number of women to the Lok Sabha. Despite this, women constitute just 14% of the total strength of the Lok Sabha. Just 14%. Just imagine, right? This gives us the dismal rank of 143 out of 192 countries for which data reported by the Inter-Parliamentary Union. Right? Yapa mi gom paisu je kiman lag kori asu. Right? So, ami jodi mohila hokolor performance sao in legislature. Token representative jodi sao, the study draws attention to the women's performance in the Lok Sabha through the quantitative analysis of the question posed by the women leaders on the floor. It claims that
they act as mere token representation in the political spheres, right? Tato asole he eta firm ground dhori rakhibo pora nai hone na kobat just etu kotha no je mohila kore pora nai, they are not potential enough. They are potential enough, but kisuman hoito enoka circumstances ahi goise jot tauloke nijor proper potential to realize koribo pora nai. Question hour joti sao, women performance during the question hour session becomes relevant as it is a space where legislature act free from the party regulation. Study contest claimed that women members act as silent dolls or gungi gurias. Is a gungi guria eto eta homoy jita Indira Gandhi teon prime minister howa nasile tar purbe teon jehetu khub chupchap thakisle teon gungi guria boli kosle, but he last je jitia asote power ahi gol তেতিয়া তেওঁ বোল্ড নেচাৰটো সকলোকে দেখালে, বাট তাৰ পূৰ্বে তেওঁ আসলে মক কৰিছিলে, ৰাইট? টিজ কৰে, টন্ট কৰে যে গুংকি গুৰিয়া হয় কি কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, ঠিক আছে? সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাৰসেপচন লৈ লোৱা হয়, ঠিক আছে, which is not a healthy nature. লগতে আসলতে আমি এটা যদিও এই পাৰ্টিকুলাৰ আৰ্টিকলটো জাস্ট ফোকাস কৰিছিলে ইন পলিটিক্যাল লিডাৰশিপ, ইয়াতে আমি একেবাৰতে women participation in judiciary এবাৰতে চাই লওঁ. Say in high courts, the percentage of women judge is a mere 11.5%, while in the Supreme Court, there are 4 sitting women judges out of 33 in the office, right? Yapai ami gom paisu je kiman kom representation ase of women, right? The situation of women lawyers in the country is not any better. Karan out of 1.7 million advocates june register koise only 15% are women. Just imagine kiman besi komi ase, right? Ekare enoka dhona position blakot jitbu high position hoy, high court ote hok ba supreme court ote hot ta mohilar representation thoka bahut besi proyojon. Kobat noy kobat teoloke asolte he mohila hokolor karne, right? Female population or karne eta jen umbrella teoloke provide koribo paribo jot eta e male যি হল জাজেস আছে তেলকে ইমান হেখিনি দিব পৰা নাই যিমান দিব লগা দিব পাইলে হেতেন, ৰাইট? কিছুমান ৰেপ ভিক্টিমকো ইৰৰিলেভেন্ট কোৱেশ্চন কেতিয়াবা হুদি দিয়ে তেওঁলোকে. সো ইন দ্যাট কেস there is a very need of women judges over such high position, right? Okay, so where women stands today in politics, ক'ত আজি আমাৰ মহিলাসকল ৰৈ আছে এই গুটি ডিসকাশনৰ পৰা আমি গম পাইছো যে access to যদি power চাও আজিলৈকে আসলে ভাৰতত India has not had a single women's movement that challenged the patriarchal and gender norms in the last 2 decades, right? ক'ত দেখা পাইছো ওলাই আহিবই নিদিয়ে দেখোন. লগতে women have had to use alternate method to come to the power. Education and wealth have aided women in political participation, right? এই একেবাৰে ক'বাত একেবাৰে জুনে আসলে খুব পুৱাৰ হয়, ৰাইট? এনেকুৱা ভাল পলিটিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড নাই, তেনেকুৱা মহিলাসকলে আহা আমি দেখি পোৱাই নাই, য'ত হয়তো মেল কাউণ্টাৰ পাৰ্টছ বিলাকৰ যদি চাওঁ তেওঁলোকে আসলে দুখীয়া ঘৰৰ হওক বা জোৰ হওক তথাপিও they have survived to be in this political game, but য'ত দেখিছো মহিলাসকল আহিবলৈ আৰু বহুত বেছি অবষ্টিকলছ আহি পৰে, right? যদি তেওঁলোকৰ wealth আছে বা ভাল এডুকেশ্যন আছে বস্তুখিনি তেওঁ বুজি পাইছে তেওঁ yes তেতিয়া আহিব পাৰে, কিন্তু other than that আমি দেখিছো মহিলাসকল বঞ্চিত হৈ পৰিছে to get the access to the power, right? So extending quotas for women যদি চাও, the establishment of quotas for women is one of the requirements to create a level playing field for women. Attempts have also been made to extend quotas for women in the Lok Sabha and state assemblies through a women reservation bill, right? Women reservation bill hohay ekhini ana kotha pati asle, kintu unfortunately the fate of this bill represents a blot on the functioning of the Indian parliament, all right? So whereas ami jodi politics as man's profession jodi sao, so politics is often seen as a male bastion and women are discouraged for entering it on the pretext that it is not a feminine profession, right? Enaka kisman kore ei june mohila hakole hoyto character to bote hei logai, that's a hard truth. Se kumba jodi politics join koise mohila hakol jodi kobat goise manuhe goi kini gute teon bahut insult কৰে, right? কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰত গৈ কিনি তেওঁলোকে পইণ্ট আউট কৰে, সো এনেকুৱা ধৰণৰ ফেস কৰিব লগা হয়, right? That's a dirty game বুলি বহুতে কয়.
সো ইয়াৰ পৰা আমি দেখা পাইছো যে মহিলাসকল এইবিলাক অবষ্টিকলৰ কাৰণে নিজৰ পটেনশিয়েলটো দেখাব পৰা নাই ৰাইট ফিমেল ক্যান্ডিডেটস were often made to contest in the election as namesakes for their husbands right এনেকুৱাই হৈ থকা দেখা পোৱা যায় alright so reasons homo ki reasons khini ami hokole janu he kisman gender stereotypes ase right the role of managing household মহিলা সকল জাস্ট এডুকেশন হয়তো কিছুমান এতিয়াও দেখা পাইছো যে কিছুমান সোসাইটিৰ এনেকুৱা কয় ছোৱালীক পঢ়াই শুনি কি হ'ব আলটিমেটলি দে উইল এন্ড আপ ইন দ্য কিচেন এন্ড টেক কেয়াৰ অফ देयर চিলড্ৰেন ৰাইট তেনেকুৱা এটা মানসিকতা আছে বাট ওভাৰ টাইম আমি দেখিছো যে বহুতখিনি এটা মানুহৰ মেন্টালিটি চেঞ্জ হৈছে ৰাইট যিমান সময় গৈছে যিমান গ্লোবালাইজেশন হৈছে বাট ষ্টিল देयर आर सम পিপল হু যাৰ এনেকুৱা মাইন্ডসেটস আছে there's a competition right politics like other field is a field of competition at the end of the day women politicians are their competition as well right kune kak ami beake kobo paru tenokwa ahi goise agor nisna jibu healthy democracy ami dekhi poa nai eta right okol jiman pessimistic kiman pessimistic hobo pare okol khud ulai thoka ejen kam hoi goise tenokwa it's ending up as that there's a lack of political education this is one of the very important reason কি হৈছে মহিলাসকলৰ আসলতে হে পলিটিক্যাল এডুকেশন এটা নাই ৰাইট জো যেনকা এটা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হ'ব লৈছে লিডাৰশিপ কোৱালিটিটো কেনেকৈ আনিব এখন ঘৰৰ পৰাই যেটা লিডাৰশিপ কোৱালিটি হয় ৰাইট অকল দেউতাকে যদি মতে সব কথাখিনি চলি থাকে কবাত নহয় কবাত হে নিজৰ ভিউ পইণ্টটো দিব নোৱাৰে ৰাইট এই লিডাৰশিপ কোৱালিটি ঘৰৰ পৰাই সবে ব্ৰিড হৈ আহে So it's very essential jodi ghoroto mak deutak hote nijor lora sri bilakor okoman ki bisare teo hekini jodi kotha bhalke sobi discuss kore then he healthy leadership quality ta gorhi uthat bahut important hoi pore hoine logote work and family right uneven distribution of family care ahi pore gutekhini hi mohila goraki uporte domai dia hoy lack of political networks na thake hoine so the lack of openness in the political decision making and undemocratic internet processes pose a challenge for all newcomers but particularly for women as they tend to lack insider knowledge or political networks lack of resources thake because of their low proportion in the inner political party structure of India women fail to gather resources and support for nurturing their political constituency so these are some of the reasons why women are not able to give their best in the field of politics right so government ki initiative anise right and international commitments ki ase so that mohila hokole they can boost towards this political journey so women reservation bill 2008 that is an important one so 108 amendment ana hoise it is also been introduced in the national parliament to reserve 33% of the lok sabha seats for women dekhisane so gender neutral procedures and language in 2014 under the leadership of 10th speaker of the lok sabha the rules of the procedure of the lok sabha were made entirely gender neutral since then each lok sabha committee has been referred as a chairman not chairman chairperson not chairman right ogoda mandatory chairperson ana hoise so gender neutrality eta ana hoise in all documents this initiative is proof that amending legal documents to make the inclusive for all genders is an attainable goal if there is a will. There's a convention for elimination of discrimination against women. India is signatory to the Convention of Elimination of Discrimination Against Women. The convention obliges states to take appropriate measure to eliminate discrimination against women in the political and public life, in particular to ensure that women are as eligible as men to contest election to all public bodies. They have the right to participate in contributing the government policies and its implementation. Right? Ite amar jodi exam perspective enoka dhৰণৰ প্ৰশ্ন আছে why women are not able to release their potential in this political leadership তেতিয়া আমি এখিনি ক'ব পাৰো ইয়াত আমি গুটেইখিনিটো লিখি দিব নোৱাৰো গুটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰি দিব নোৱাৰো বাট আমি এনে মোটা মোটা বুজি থোৱাটো উচিত ৰাইট তাত আমি তেতিয়া এই ইনিশিয়েটিভ সকলৰ কথা ক'ব পাৰিম ঠিক আছে গুটেইখিনি মুখস্থ কৰাটো ইমান সহজ নহয় ইমানখিনি লিখিবলৈ আপোনাৰ জায়গাও নিদিব বাট মোৰলেস আপুনি যদি বস্তুখিনি বুজি থাকে বাট মোৰ কোৰ অফ দিস বা এসেন্স অফ দিস পাৰ্টিকুলাৰ বিল বা এমেন্ডমেন্ট কিয় আনা হৈছে এখিনি জানে তেতিয়া আপোনালোকে ধুনিয়াকে এই হেডিংটো দি লগতে এখিনি মেনশন কৰি দিব পাৰিব ঠিক আছে
Alright, and our last topic is taken from the Hindustan Times, Lisu Red Babbler, and this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Also at the same time, it prelims or kindu important hoy. ঠিক আছে আমাৰ দেখি এনেকুৱা লাগে এবনো কোট আহিব বাট UPSC এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হদে ঠিক আছে So current context to hoise bird watchers have discovered a new species of elusive wren babblers in remote northeastern Arunachal Pradesh. ঠিক আছে Arunachal Pradesh দেখা পোৱা গৈছে Key highlights সমূহৰ কথা যদি চাও the team had sighted the new species in March this year at the Mugafi Peak in Changlang district. Right? Ita hudi dibo pare Mugafi Peak kot ase. So it's in Changlang district of Arunachal Pradesh. ठीक আছে There has been only one report of the sighting of the wren babbler in India way back in the 1988 in the same mountain. As described by the team, the bird had a sweet song that was similar to the songs of the Naga wren babbler and quite unlike the thrilling song of the grey-bellied wren babbler. Right? The bird had a whitish belly, unlike this one whitish belly. Unlike the ground color of the belly of the grey-bellied wren babbler. Right? It is about grey-bellied wren babbler. Its scientific name is Spaleronis reptatus. It is found in China, Yunnan, India, Arunachal Pradesh, Myanmar, Thailand. Its natural habitat is subtropical moist mountain forests. Right? It is classified as a species of least concern. Right? IUCN red data mote least concern hoy. So this is about the wren babbler. Ita kyo etu lolu topic to because enoka dhৰণৰ প্ৰশ্ন বিলাক UPSC ta hai right etu eta yar a particular topic to ভিত্তি কৰি এটা prelims based question আনা হৈছে যেটো UPSC ত হুদিছিলে তাৰ হুদিছিলে about golden mushroom হেতু মই ইমান ব্লান্ডাৰ কৰিলো I thought golden mushroom কাৰণ যেটা birds ৰ কথা আহে প্ৰায় এটা কালাৰৰ নাম থাকে golden বা breasted থাকে neck থাকে তেনেকুৱা নাম কিছুমান দিয়া থাকে তাপা আমি গম পাওঁ যে হেতু যে bird হয় So golden দেখি কিনি মই তো bird দি দিলো but মাছে তো মই চাব লাগিছে মাছে মানে মাছু হ'ব পাৰে তাত fish আসলে right so in that case এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ আহে ইয়াপা তো আমি গম পালো লিচু wren babbler এটা bird হয় ঠিক আছে এনেকে আপোনাৰ attempt কৰিব পাৰে Alright, so with this, I'm a session to imanate samapto hol. Thank you for watching this video. And আপোনালোকৰ যদি কিবা doubt আছে বা কিবা feedback দিব লগা আছে, kindly আমাৰ comment section dibole napahoibo. Till then, bye bye.